Dilantik pejabat tinggi Pratama, Direktur dan Kepala Divisi Badan Pelaksana Otorita. Giri Aryan, orang Indonesia, nomor SK-. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan ini secara resmi mengambil sumpah janji PNS saudara-saudara di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan seterusnya, menetap menghadiri rapat kerja Komisi ke-10 DPR RI. Ini kalau namanya teori media sosial, stealing the show. Berkesempatan untuk melaksanakan rapat kerja Oke, Bapak, karena masih terdapat hal-hal krusial. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Merayakan Hari Nasional Arab Saudi ke-94. National Day dari Kingdom of Saudi Arabia, dan ini juga semakin mempererat hubungan antara kedua negara, mulai dari bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, namun juga kita lebih mempererat hubungan yang berkaitan dengan ekonomi. Kami melihat bahwa peluang penguatan ekonomi kreatif dari ekosistem haji dan umrah ini jumlahnya sekitar 65 triliun rupiah, dan dari segi wisatawan target kita lebih meningkatkan kunjungan wisatawan dari Saudi yang tinggalnya lebih lama dan belanjanya lebih besar di ekonomi lokal di Indonesia. Mengikuti groundbreaking Magnum Residence Nusantara dan Delonix Nusantara Complex. Menteri yang paling keren adalah mempromosikan Indonesia di negara internasional, Pak. Yang menarik perhatian dan mengundang desain Magnum Resort Nusantara pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini telah resmi dimulai. Meninjau BPN Fest ke-2024. Dia agak naik ke depan, memang dia lebih ke baru bisa launching hari ini. tanggal 27. Ya, bulan Juni. Kami senang kok, banyak hari antusias. Tanggapan Menparekraf Pembangunan Sektor Parekraf di IKN. Ya, alhamdulillah pecah telur setelah kita berupaya sekian lama, dan hari ini ada 3 proyek yang bersangkutan dengan Parekraf yang diresmikan mulainya konstruksi, yaitu oleh investor Australia, investor Rusia dan Cina. Jadi ada satu di bidang pendidikan dan dua di bidang perhotelan dan akomodasi. Jadi
total nilai gabungannya di atas 1 triliun, dan ini merupakan perdana investor asing berinvestasi di IKN. Kita harapkan ini bisa menjadi momentum untuk lebih banyak lagi investasi dari luar negeri yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Membuka International Creative Industry Conference dan Festival. Warahmatullahi wabarakatuh. I am very delightful that we are the first event here at GIK, the International Creative Industry Conference and Festival 2024, or also dubbed IC Fest 2024. The global economy trend and forecast has been very bright. It has shown that creative economy not only stable, but have growth projections that reach a higher level. We are projecting that the growth level continues to propel towards 2026. Post-COVID-19, the creative economy has demonstrated impressive growth. In 2022, we hosted the World Conference on Creative Economy in Bali. Next week, we are going to all go to Tashkent, Uzbekistan, to celebrate the World Conference on Creative Economy in Tashkent, Uzbekistan. I think maybe Pak Neil, it's a good opportunity. In the years to come, we held the World Conference on Creative Economy here in Yogyakarta at the GIK. Cultural and creative industries generate annual revenues of $2.3 trillion globally, and approximately 3% to global GDP. It employs more than 50 million people. It is estimated by 2030, the creative economy could play an even larger role, contributing as much as 40% of the world's GDP. Indonesia's creative economy continues to prosper. With populations of 280 million plus, Indonesia is well positioned to capitalize on the potentials of shifting the creative economy into a digital economy. In the first half of 2024, and this is a brand new numbers, we have exceeded the target of 50%. We recorded 55.6% of our annual target, registering close to 750 trillion rupiah of our 1,347 trillion target. In the outlook of creative economy and creative industries, 55.8% predicts positive growth, with close to 28% even more optimistic. And in particular, the film, animations, and video. This year, Ibu Rektor and Ibu Rahayu there also, is for the first time that Indonesian movies are being shown 60% on the Indonesian screen. It shows that Indonesian movies are now already being able to capture the audience here, taking a bold step forward in terms of positions already achieved by the music industries. So if you see on the subsector, there are movies like Agak Layan. Who has seen Agak Layan? Raise your hand. This is a genre that is very, very unique because the genre combines horror, comedy, and also drama. We are seeing that in 2024 and 2025, we will see more of these innovations.
And creative economy in Indonesia, we are actually now number 3 in the world. 8% contributions to the GDP versus the world's only 3% contributions to GDP. Number 1 is the USA. Of course, they have Hollywood, jazz music. Second is South Korea, and they have the Korean dramas and the K-pop. But Indonesia is fast rising in terms of creative economy. In terms of movies, if Korean focus on drama, we call it drakor, drama Korea. But we excel through drama horror. And music, we have Pak Chandra Darusman here. If USA has jazz, pop music, and Korea have K-pop, we excel in D-pop, dangdut koplo. And if you don't like dangdut, sungguh berpartisipasi dalam High Level Talk pada International Creative Industry Conference dan Festival. Tourism and creative economy see us as a power economy. Dan bahwa satu ekosistem besarnya ini yang masih perlu kita perjuangkan. Nah, creative industry masih dilihat sebagai pekerjaan individu satu-satu. Jadi masih belum ada yang memang secara belum ada yang belum kuat untuk mendorong ini menjadi kekuatan ekonomi kita masa depan. How do you bring together all these like different organizations with their different histories, interests, etc. So one idea, of course, is to form a ministry that would like encapsulate all these different units or branches of the government dealing with culture, creative industry under one. That's one idea. Negara lain. Nah, ini akses pasar yang sudah kita lakukan untuk buka. Jadi tidak hanya untuk perdagangan jasa, termasuk jasa kreatif, tapi juga perdagangan barang. Karena yang termasuk dalam golongan barang kreatif itu juga kita juga punya kontribusi cukup tinggi ya. Bahwa we need a culture, a ministry of culture, and if possible together with creative economy that goes as a circular economy, circular system where the writers, the IP creators have a link all the way to even the culinary. So if they're making a game over here, they include a culinary richness that we have, whether it's, what are the 5 dishes? Sate, nasi goreng, soto, rendang, gado-gado. The 5 dishes agreed upon by the Culinary Arts Association, or whatever you guys call it, that shows in our IP, in our games, that has access to 183 million people, gamers, which will support the rendang maker, the gado-gado vendor. That is supposed to cover that whole ecosystem. But nobody's really thinking of this, so hopefully minta tolong kepada semua pejabat di sini untuk bantu menyuarakan kepada bosnya masing-masing. Meninjau exhibition dan Akatara. Lenticular, where from this side, if you go here, you can see Sinta. There's the arm. Here. And yeah, this is what we come up with, and we have bigger. More related to any of these characters? Probably more semi, but 60 with 10 floors, and a total of close to 50,000 Lego bricks and pieces have been used in this in the complete installation. We have apa yang dikembangkan dari yang Guru Bumi dan BPGI. Guru Bumi ya. Oke. Berpartisipasi dalam roundtable discussion pada International Creative Industry Conference dan Festival. Hari ini pembukaan IC Fest, Indonesia Creative Industries Conference and Festival.
yang merupakan conference terbesar internasional yang untuk pertama kalinya event internasional ini dilakukan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Kita banyak mendapat insights, masukan, dan juga industri kreatif ini semakin berkembang dan Indonesia sekarang sudah menjadi acuan karena kita berhasil menciptakan hampir 25 juta lapangan kerja dan total 1.400 triliun nilai tambah dan ekspor sekitar 27 miliar US dollar. Jadi ini yang harus kita pertahankan dan tingkatkan ke depan dalam target Indonesia Emas, kontribusi ekonomi kreatif 11% ke perekonomian nasional. Meninjau Indonesia International Book Fair IBF ke-44. Sebagian ada yang sudah dibukukan, sebagian Pustaka Nasional, Pusnas. Please research di sini nggak ngeliat azab sama mujizat, tapi lebih ke point of view international version. 是我们特意为这个印尼书展准备的。 Khusus buat international book. Di dekat Jalan Hang Tuah. Tiap pagi bermain basket di Jalan Hang Tuah. Menghadiri Pertamina Grand Prix of Indonesia ke-2024. Mandalika, the best circuit. Small. Result so far. Yeah, we are there at the top of the championship, fighting for the difference. How do you feel for this weekend? Well, he's racing very strong. Yeah, he's fast. He's fast. He's something else. Something else. Exactly, that's it. Oh yeah. The theme of the government is continuity. So Meresmikan gedung kuliah terpadu Rinjani dan gelanggang olahraga Tambora. Selamat datang Pak Menteri. Berharap juga bahwa Lombok menjadi destinasi unggulan dunia. Apalagi sudah ada MotoGP. 2, 1. Baiklah, Bapak Ibu pada Ibu yang gedung kuliah terpadu Rinjani dan juga Menyerahkan penghargaan IDEWA. Jakim. Terima kasih. Mohon izin. Penghargaan kreatif untuk 2, 1. Selamat. Saya apresiasi Pak Ben dan Adia Fest yang terus bertransformasi, terus berinovasi sehingga dan yang terpenting terus berkolaborasi sehingga menghadirkan begitu banyak dampak dan side events yang tercipta. Idea Fest dulu dimulai dari sebuah event yang penuh dengan ide-ide kreatif dan berkembang setelah ke 13 tahun menjadi event terbesar untuk ekonomi kreatif di Indonesia, dan kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan menampilkan dua program binaan kami, yaitu backup untuk para startup dan juga akselerasi untuk pendampingan inkubasi produk dan jasa ekonomi kreatif yang bisa ditampilkan di Idea Fest. Hari ini juga senang bisa menjadi bagian dari Idea Award untuk menselebrasi dan memberikan motivasi kepada pemimpin-pemimpin untuk terus memberikan ide-ide terbaik untuk kemajuan negeri. Karena Memberikan sambutan pada peluncuran produk aksi selaras sinergi akselerasi. Backup, thank you, backup. Dengan ID Asosiasi Pusat Oh, oke. Pak, 3 kali sesi Pak. dan juga kuliner. Destinasi wisata nih.
Karena dia bisa nurut itu 3B. Tapi jadi PR juga nih. Syukur sekarang kan dikasih kesempatan. Jadi dari kami. Wih, tiga. Kebetulan ada